رزاق آباد سے شیدی گوٹ پاور ہاؤس تک سڑک کی توسیع مکمل، میئر کراچی مرتضی وہاب نے افتتاح کر دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا 6.2 کلومیٹر طویل سڑک شیدی گوٹ کے مکینوں کو سفری سہولتیں دے گی۔ سڑک کو سپر ہائی وے اور نیشنل ہائی وے لنک روڈ سے منسلک کیا گیا۔ شہر میں 105 میٹر کی سنارکل چل رہی ہیں۔ آگ ہم بجھاتے ہیں، ہمارے خلاف ہی FIR کاٹ دی جاتی ہے۔ میئر کراچی کی جماعت اسلامی کو ساتھ کم کرنے کی دعوت۔ عوام کی خدمت ہونی چاہیے، عوام کے مسائل کو حل ہونا چاہیے، چاہے ہمارا کاؤنسلر ہو، چاہے ہمارا UC کا وائس چیئرمین ہو، چیئرمین ہو، ہمارا ٹاؤن ہو، ہماری KMC ہو، ہماری حکومت ہو۔ ہمارا ہر فرد اس وقت ایک ایجنڈے پر آگے چل رہا ہے کہ بلاول صاحب کہتے ہیں، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بلا تفریق عوام کی خدمت ہونی چاہیے۔ خصوصی بچوں کی صحت مندانہ سرگرمیوں کے لیے میئر کراچی کا احسن اقدام، جسمانی اور ذہنی معذور بچوں کے لیے 5 پارکوں میں خصوصی جگہ مختص کر دی۔ کرکٹ کھیلنا ہو یا فٹ بال، ورزش کرنی ہو یا دوڑ لگانی ہو، اب خصوصی بچے متعین کردہ باغات میں جا کر سرگرمیاں کر سکیں گے۔ بچوں کی مکمل نگرانی بھی کی جائے گی۔ باغ ابن قاسم میں آنے والے خصوصی بچوں کا احسن اقدام پر اظہار تشکر۔ برننگ گیا تھا، جرمنی گیا تھا، ویسٹ گیم کے لیے گیا تھا میں، اور 5x5 باسکٹ بال کھیلا میں، اور میڈل برونز میڈل لایا ہوں میں۔ سنگھ کی سائڈ سے کھیلا تھا، پھر آپس میں 5x5 ہوا تھا میچ باسکٹ بال کا، اس میں کھیلا، فٹ بال میں کھیلا سندھ کی طرف سے۔ یوریا کھاد کا بحران اور بلیک میلنگ مارکیٹنگ پر فروغ۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں کل صوبے بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ صوبائی صدر نثار کھوڑو نے تمام ضلعی عہدیداران اور دیگر تنظیمی ذمہ داران کو عوامی شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ نگراں وفاقی اور صوبائی حکومت سے فوری طور پر سندھ میں یوریا کھاد کی قلت ختم کرنے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستان پبلشرز اینڈ بک سیلرز ایسوسی ایشن کے تحت ایکسپو سینٹر میں 18واں عالمی کتب میلہ، 17 ممالک کے 40 ادارے 5 روزہ نمائش کا حصہ۔ مختلف پبلشرز کی جانب سے 330 اسٹال سج گئے۔ میلے میں مختلف جامعات کے طالب علموں کی دلچسپی دیدنی، شرکاء اپنی پسندیدہ کتاب کی تلاش میں مشغول۔ میلے میں 4 لاکھ سے زائد افراد کی آمد متوقع۔ کتاب کے بارے میں کہنا تو بہت مشکل ہے، کتاب کے بارے میں جو کچھ کہا جائے وہ کم ہی ہے۔ کتاب کی اہمیت کسی بھی معاشرے کے لیے اور کسی بھی معاشرے کی تکمیل کے لیے سب پہ عیاں ہے، اگلی منزلوں تک لے جاتی ہے، ہماری ترقی اور ہماری تقویت کا باعث بنتی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے کتب میلے کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ یقین دہانی کروائی کہ کاغذ اور درآمدی کتاب پر لگنے والی ڈیوٹی پر وفاقی حکومت سے بات کریں گے۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین کو بہتری لانے کے لیے ہٹایا گیا۔ فیصل سبزواری کا مذاکرے اور مکالمے کی ضرورت پر زور، کہا مزید پیپر فیکٹریز کا اجرا بہت ضروری ہے۔ بچوں کے پارکوں پر بلڈنگز بنائے جانے کا دعویٰ۔ آپ ہر چیز کی ریلیونس اس کتاب سے، اس کے حرف سے، اس کے فہم سے، اس میں جو نیت ہے لکھنے والے کی کہ جو دانش آگے بھیجی جائے، کہ جس سطح کی ہم ذہن سازی اور جس سطح کی ہم فیصلہ سازی کر رہے ہیں۔ جب ریاست پاکستان نے سوچا کہ ایک مخصوص سوچوں کو لے کر آپ آگے بڑھیں گے اور انڈاکٹرینیٹ کریں گے، اپنے نصاب سے لے کر اپنی تقاریر میں اپنے ریاستی میڈیا کے توسط سے آپ لوگوں کی ذہن سازی کریں گے تو پھر وہی ذہن تخلیق ہو۔ MD کیٹ پیپر لیک ہونے کا معاملہ، ڈاؤ یونیورسٹی کی جانب سے عدالت میں جواب جمع کرانے کے لیے مہلت طلب۔ ڈاؤ یونیورسٹی کو 21 دسمبر تک جواب جمع کرانے کا حکم۔ طلباء نے سندھ ہائی کورٹ سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی۔ ینگ ڈاٹرز ایسوسی ایشن کی حمایت، MD کیٹ کے نتائج فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ گلشن اقبال کالج میں مسلسل دوسرے روز بھی کشیدگی، طلباء تنظیم کے کارکنوں کی کالج میں توڑ پھوڑ۔ طلباء تنظیم کے کارکن زبردستی کالج میں داخل ہوئے، لاٹھیاں اور ڈنڈے اٹھائے، طلباء نے توڑ پھوڑ کی، اساتذہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ ڈائریکٹر کالجز کی طلبی پر پولیس نے پہنچ کر حالات کنٹرول کیے۔ گزشتہ روز کالج میں 2 طلباء تنظیموں میں تصادم ہوا تھا۔ طلباء کی بدتمیزی پر اساتذہ نے تدریسی عمل کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔
डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का कॉन्वोकेशन 2000 से ज़ायद तलबा और तालिबात को डिग्रियां तफवीज़ की गई। MBBS, BDS, फॉर्म डी और DPT समेत अलाइड हेल्थ साइंसेज के तलबा शामिल। वाइस चांसलर प्रोफेसर सईद कुरैशी का कहना था अप्रैल 2024 में डाउ कैंसर सेंटर के काम का आगाज कर देगा। And always understandably today is an emotional day for the students and their families. Years of sacrifice and devotion by both have. जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शॉर्ट सर्किट से मुअत्तल बिजली 80% बहाल कर दी गई। तमाम ऑपरेशनल निज़ाम मामूल के मुताबिक जारी। बिजली की फराहमी अचानक मुअत्तल होने से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ। अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को परेशानी हुई। मुसाफिरों के सामान को जहाज से मुंतकिल करने में भी ताख़ीर हुई। इमिग्रेशन काउंटर्स पर मुसाफिरों की लंबी कतारें लगी रहीं। पीपल्स पार्टी का कराची के 6 अजला की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला। शोबे ख़वातीन के मरकजी सदर फरियाल तालपुर की सरबराही में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। उम्मीदवारों की दूसरे रोज़ भी इंटरव्यूज़ किए गए। ज़िला के माड़ी गरबी के उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी गई। शर्की, करंगी और जनूबी के उम्मीदवारों को भी टिकट देने का फैसला। जिला वस्ती के उम्मीदवारों का इंटरव्यू कल होगा। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी जावेद नगोरी ने जलसों का शेड्यूल बता दिया। कहा 27 दिसंबर के बाद कराची के कई जलसों में बिलावल भुट्टो शिरकत करेंगे। सिंध में नून लीग की पीपल्स पार्टी को ललकार। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कराची से इलेक्शन लड़ेंगी। लीगी ज़राए का दावा शहबाज शरीफ NA 242 के माड़ी 1 से मुतवक्की उम्मीदवार और मरियम नवाज NA 230 मलीड 2 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट भी होगी। हतमी ऐलान लीगी कायद 18 दिसंबर को पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद करेंगे। बल्दिया टाउन की नशिस्त पर उम्मीदवार कौन होगा? MKM और नून लीग दोनों उम्मीदवार लाने के ख्वाहिशमंद। MKM पाकिस्तान का आम इंतखाबात के लिए हेस्को और मुतअद्दिद निजी अफराद की तैनाती पर एतराज़। फैसल सब्जवारी का इलेक्शन के शफाफ इनाकात पर जोर। कहा इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी हो रही है। मुत्तहिदा पाकिस्तान आम इंतखाबात के लिए तैयार है। 21 जनवरी को कराची में बड़ा जलसा करने का ऐलान। 18 के आम इंतखाबात में भी इलेक्शन के अमल को जिन रिटर्निंग अफसरान ने और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने फैसिलिटेट किया, मॉनिटर किया, पाया तकमील तक पहुंचाया, वो सारे के सारे यही डिप्टी कमिश्नर्स और उनका अमला था। उस वक्त तहरीक इंसाफ ने इस उसूल पर कोई एतराज़ नहीं उठाया और अब वो अचानक इस उसूल पर एतराज़ उठाया उन्होंने, और उनके एतराज़ को माजी की जो रिवायत रही है कि एक एक दिन में ज़मानतों के फैसले सब कुछ हो जाते हैं, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से ये रिलीफ मिल गया। मुतल्लिका सेक्रेटरीज की मंजूरी के बिना अफसरान के तकर्रुर और तबादले मनसूख। ग्रेड 19 के 2 एडिशनल सेक्रेटरीज के तबादलों का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी अब्दुल कदीर अंसारी और डायरेक्टर तरक्की और मनसूबाबंदी थरकोल एनर्जी बोर्ड जुनेद अहमद शामिल। अब्दुल कदीर अंसारी दोबारा एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम और जुनेद अहमद एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी के ओहदे पर वापस तैनात। नोटिफिकेशन जारी। निगरान सिंध हुकूमत का जालसाजी की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का इम्तिहान पास करने वाले उम्मीदवारों की डिग्रियां और डोमिसाइल की तस्दीक कराई जाएगी। महकमे तालीम ने मुतल्लिका इदारों को मुरासला इरसाल कर दिया। 83 उम्मीदवारों में जिला वस्ती से 8, जिला जनूबी और शर्की से 9 जबकि गरबी से 4 शामिल। कराची में शाम के औकात में मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शाहराह फैसल और अतराफ की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। बलोच कॉलोनी से कारसाज तक सैकड़ों गाड़ियां ट्रैफिक में फंस गईं। कारसाज से स्टेडियम जाने वाली शाहराह पर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम। दफातर से घरों को लौटने वाले सड़कों पर उल गए।
अदालती अहकामात के बावजूद सरकारी अराजी खाली क्यों नहीं कराई गई? चीफ सेक्रेटरी सिंध फ़खर आलम इरफान बरहम। इजलास में अफसरान ने महकमे रेवेन्यू और जंगलात की अराजी पर कब्जा खत्म न कराने की वजह बता दी। साबिक हुकूमत पर अदम ताउन का इल्ज़ाम लगाया। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया, साबिक हुकूमत के दौर में सिंध पुलिस के अफसरान की खिदमत के लिए लिखा था। उस वक्त सूबाई हुकूमत ने खातिर ख्वाह जवाब ना दिया। चीफ सेक्रेटरी के अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर इत्तलाआत सिंध मोहम्मद अहमद शाह ने सिंध पे तशद्दुद पर कसीर शोबा जाती राब्ता कमेटी की सालाना कॉन्फ्रेंस में खुसूसी शिरकत। कहा, सिंध पे तशद्दुद कल्चरल मसला भी है। दबे और कुचले हुए तबकात का साथ देना है और उनकी मदद करनी है। स्कूलों और मदरसों में इंसानी हुकूक के हवाले से तरबियत के लिए 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप्स भी मुहैया करेंगे। कानून पर बिला तफरीक सख्ती के साथ अमल दरामद से ही कानून का एहतराम और खौफ पैदा होगा। फी लीटर पेट्रोल 13 रुपये और हाई स्पीड डीजल 13.5 रुपये फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। मट्टी का तेल 8 रुपये और लाइट स्पीड डीजल 10 रुपये तक सस्ता होने की तवक्को। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की मुमकिना नई कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला दिसंबर की 15 तारीख को करेगी। स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी। इंडेक्स 170 पॉइंट्स इजाफे से 65,450 की सतह पर बंद हुआ। एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फारूक एच खान कहते हैं, बैरूनी सरमायाकारी मार्केट के लिए खुश आइंद है। सरमायाकारों को तवील मुद्दती नजरिए के साथ स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो पीक ऑफ कर रहे हैं। डोमेस्टिक लिक्विडिटी भी अवेलेबल है, बाहर से भी इंटरेस्ट वापस आना शुरू हो गया मार्केट में। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स अपना जो है एनालिसिस कर मगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ हमेशा स्टॉक मार्केट में आना। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 283.51 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 284.50 रुपये पर बरकरार। यूरो 1.50 रुपये महंगा होकर 309 रुपये और अमाराती दिरहम 20 पैसे इजाफे से 78.30 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड 359 रुपये पर बरकरार रहा। सऊदी रियाल 20 पैसे इजाफे से 76 रुपये पर पहुंच गया। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 2.10 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। ज़खायर 7.02 अरब डॉलर से बढ़कर 7.04 अरब डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 7.90 करोड़ डॉलर इजाफे से 5.16 अरब डॉलर से तजावुज़ कर